Dobar dan i dobrodošli u novi video. Evo, poslije malo duže stanke, ja sam za vas pripremio jedan unboxing jednog detektora dima, naravno zaštita od požara. Za nekoj malo još, za koji ima to sve novo. Uglavnom, danas što ćemo raditi u ovom videu, ćemo unboxati ovakav jedan detektor dima. Malo ćemo ga prezentirati i naravno ono najbitnije testirati i vidjeti kako on radi i što je njegova zapravo funkcija. Hajmo malo baciti na karakteristike ovoga detektor pokreta. Znači prije svega on je namijenjen za detekciju požara, to je samog dima u nekakvim prostorijama, zatvorenim prostorijama. Također se napaja preko 9V baterije, znači svako nekog određenog vremena potrebno da se baterija zamijeni. Jačina zvuka, to je samog alarma je 85 decibela kategorije izgleda A, što je za sasvim solidan, ajmo reći, nekakva jačina. Naravno, kao što je nacrtano za kućnu uporabu, znači u zatvorenim prostorima. On je nekakav, ajmo reći, ima elektroničko detektor, znači detektira dim, znači to je, ajmo reći, nekakvu pojavu u dimu. Ovdje imamo nekakvu malu skicu detektora pokreta u kući, znači vjerojatno je namijenjen da se može povezivati više detektora, da mogu raditi ujedno, znači da se mogu kombinirati više ovih pokreta na više mjesta, ako vam ne može dosegnuti, ali ako je velika kuća, što za mene neće biti problem, jer ja ovo koristim samo u radioni, to su dvije prostorije, čuće se u jednoj i u drugoj jednako. Tako da bacimo se na jedan unboxing, ovo ćemo da otvorimo. Ja sam također kupio 9V bateriju, ali nisam siguran da li podržava, nju sam već otvorio. Znači sad dobivamo tiple za pričvršćavanje na zid, dobivamo ovu jednu kesicu i dobivamo korisnička upustva. Korisnička upustva ćemo staviti sa strane za nešto malo kasnije, gdje ćemo se baciti pogled na sami detektor pokreta. Znači što se tiče pokreta dima, standardno, nema malih vrlo dimenzija, znači evo vidite na dodir s rukom, da to ništa nije nešto pretjerano veliko. Ovo je pretpostavljam sami nosač, to se ugradi na tiple pa se on nekako već ovdje zakači. Evo, to ćemo da probavamo. Evo ovako izgleda, to se samo ovdje klikne, on se zavrti. S tim ćemo se baviti malo kasnije. Znači što imamo ovaj neku taster, vjerojatno kao za bateriju, da ne mora raditi kad je otvoren ili skinut, ne znam nija, to ćemo da vidimo. Uglavnom ovdje imamo priključak za 9V bateriju, evo čak smo i dobili, znači ipak dobivamo bateriju, super kao nekakva baterija. Znači, ova se izgleda not for a ritual sale, znači izgleda se baš ona ne može svugdje kupiti uglavnom. Ja sam svakako kupio jednu bateriju, pa eto, ako ova s vremena ode, ja ću vam jako koliko će trebati, evo vam reći, ova baterija. Ajmo mi nju otvoriti. Znači, kad otvorimo bateriju, nju stavljamo unutra, znači imamo plus i minus, okličemo je, priključimo bateriju. Da se ništa ne događa, stavit ćemo bateriju na njezino mjesto. Što je dobro, baterija taman lijepo pristane, tako da opet neće tek tako da ispada, znači ima malo, ajmo reći, lufta, ali dovoljno za staviti i izvaditi bateriju, znači da ne šuška, da ispada čim je okrenete. Detektor još nije prokrivao nikakve zvukove, nema nekakve lampice, nešto da će zasvijetliti, da sad još ništa ne znamo. Ovo je taj nekakav nosač koji bi trebalo da se namontira na ovaj detektor pokreta ili dima. Ja sad još ne mogu da skužim kako se ovo stavlja, a to ćemo da skužimo s vremenom. Evo ga, ovako se stavlja, ovo se znači zavrti kao što sam rekao. Znači okrenemo, izvadimo, ovdje zabušimo tiple i ovo je vjerojatno rupa za nekakve kablove, ne znam ni ja. Mada ovdje ne vidim nikakav priključak za nekakve kablove, čak ni ispod baterije. Nema nikakvog priključa, to se dodatno ugradi ili ne znam ja. Također ispod lampice, evo, čak je blicnija. Vidja se bljesak ovdje, znači ovdje je negdje ispod plastike, znači zatanjena malo na jednom dijelu i tu ispod plastike ima nekakva lampica. Ona vjerojatno svako nekako odgode malo zablica, čisto da bi se znalo da je on u funkciji. Dobro, ajmo mi vratiti ovaj poklopac na njegovo mjesto. Ovo zatvoriti. I sad kako se on pokreće, ovo vidite što nude upustva. Prvo je ovo negativna stvar, da vam kažem, ovo upustvo čak, ne znam ili ima uopće na engleskom, no na hrvatskome ili to je balkanskom, znači nema nikakva prevod, znači ima na više jezika, ali nema na hrvatskom, engleskom, ja mislim, i nešto slično.
Ovo su nekakvi drugačiji jezici. Nema ništa. Ajmo reći nekakve slike da vam pokaže što se treba napraviti. Ako me sjećam, možda da stisnemo. Evo sad je počela treptat. 3 puta je trepnija. Sad šta se dešava ne znamo. Ništa ne svira, znači 3 puta je zatreptao. Ok. Mislim da je sad aktivan. Ili ovo je nekakav test, ajmo reći. Ali ajmo mi njega da testiramo kako će onda reagira na samim dim. Ja ću njega nekako pričvrstiti na jednu dašicu, objesiti ga, te ćemo zapaliti komadić kartona, te ćemo onda vidjeti kako će se on ponašati u dodiru sa dimom. Evo ga, što se tiče montaže, nosač je ugrađen, znači na 2 vidice, ja sam ga ugradio sada na okvirna vrata. Sad nam preostaje samo ugraditi ovaj, ajmo reći taj nosač, njega samo zavriti, upremu i zavrti. Znači montaža, evo koliko je materijal za njega postaviti. Znači eto možda 2 minute za zavidati 2 vidice u drvo, dok za željezo naravno moramo da bušimo. Uglavnom on je montiran, ovdje negdje se pojavlja ta lampica, ovako se ovdje negdje nalazi, ona se vremeno na vrijeme zablinka. Nisam što predjel kakav model, više za trepteri ili samo zablinka. Uglavnom zasvijetli nakon svakog nekog vremena, određeno što vam samim time pokaziva da on, ajmo reći, aktivan. I sljedeće što ćemo mi sad napraviti je da ćemo mi nešto da zapalimo, te ćemo ga testirati kako će se on ponašati. Evo ga, pripremam komadić papira, upaljač. Naravno da napomenemo prije svega, ovo ne možete pokušavati ukoliko ste maloljetni bez nadzora vaših roditelja. Igrati se s upaljačem ili nešto takim sličnim. Možemo da krenemo sad s testom, znači sad ćemo da zapalimo komadić papira i da dođemo ispod detektora i da emitiramo nekakav dim blizu ovdje proreza ili ovih ovdje gore, jer ne znam točno gdje on lovi dim. Naravno da vas ne bude bunilo pa da rećete da ne bi radio uređaj ima odgodu, znači kada on detektira dim, on će početi da trepti, ovdje lampica, vjerovatno nešto će se događati i tek onda će se oglasiti alarm. Znači neće odmah momentalno se upala alarm, on ima nekakvu odgodu od nekakvih 10 sekundi, 15, sad ćemo upravo vidjeti koliko on ima zapravo odgodu. Evo ja sada zapalim to pa ćemo vidjeti kako će se on ponašati. Naravno kod otvorenog plamena ja ne znam da ćemo više detektirati, ali mi ćemo kad uvati malo karton ugasiti pa će biti veća količina dima. Naravno ne znam ćete me moći čuti, ali ovo je 85 decibela, ali ja sam da ćemo se moći čuti mene. Evo ga, kao što ste mogli vidjeti nešto bliknija, sad je to njegovo standardno deterenje ili je on detektira nešto, sad ćemo saznati. Još se ništa ne dešava, ne trepti, evo ga, ništa, to je zabliknije. Evo ga, upravo je uvati alarm, znači kao što sam rekao ima odgod, sad će se oglasiti alarm, ne znam ćete me moći kako čuti, ali evo vidit ćemo. Nadam se da možete čuti da je ovo glasno, nećete moći vidjeti to u videu koliko je to glasno, ali je dovoljno glasno u realnom životu. Ja ću sada da izgasim svjetla da bi mogli vidjeti kako to u mraku samo reći vidi ovo treptanje. Znači može se vidjeti. Evo ga, znači alarm se ugasi sa ovim dodirnom dugmeta, mada mora se prvo rastratiti dim u blizini detektora, jer vidjeli ste ja sam već stisnuo pa se nije odmah ugasio, dok nisam malo promavao rukom dok se taj dim nije pomakao malo dalje od tog detektora. Naravno detektor mora biti na nekakvoj približno visini da ga možete dobaviti nekakvim pomoćnim predmetom ili samim time rukom kao što sam ja ovdje uradio. Znači dovoljno je pritisnuti ovo dugme,
da bi se on samo ugasio. Naravno on svira par puta pa stane, pa par puta pa stane. Tako je svira, poprilično je glasan, znači ovako se sasvim vrlo dobro čuje. Tako da ga možete čak i čuti. Ne znam kod drugih, ali evo za ovaj detektor. Nekakav model ovoga detektora nema, znači ne piše nekakvi model, osim da je marka nekakav Unitekov. To ste mogli vidjeti na kutiji u početku, znači nekakav dodatan model da bi mogli pisati nešto vidjeti baš i nemamo. Tako da to bi bilo to što se tiče ovog detektora dima. Nadam se da vam se video svidio, da ste nešto naučili. Ja ako išta još dodatno saznam i svakako kao što sam rekao u komentarima ovog videa ću kada se baterija potroši, kako je signalom bude davao, ja ću napisati u komentarima kako se on ponaša u budućnosti. To je bilo to za ovaj video, like, share, subscribe, do idućeg puta, veliki pozdrav.